hayyul qayyum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Kanu be iye antigi sangoro konana na kanu be iye antigi duguma kolo koka kanu be iye antigi emu ye sebaya bela jelentigi wala qul hamdu fis samawati wal ard eka masaya de be boli fem bela jelenka foite ala yangalente min kuna ate korona sura woro aya bioro ani aya kele wa huwa al qahiru fawqa ibadihi ale de yangalendo fem bela jele kan ale ka sagoya de be koula le dominateur suprême solo n'a be fe ka diɲɛ wuli bi a b'a wuli n'a be fe ka maa mun fa a ko aw tɛ se ka ne bali a la suratul waqi'a kɔnɔna na ni ne wulila min ka ni minɛni kama ko ne bɛ n ka mɛlɛkɛ ci ni minɛ mɛlɛkɛ mɔgɔ kelen tɛ dɛ mɛlɛkɛ kelen tɛ dɛ ayi ɲɛmɔgɔ de bɛ ko bɛɛ lajɛlen na i y'a ye a ko an ye ni minɛ kalifa mɛlɛkɛ min ma kɔrɔna sura 32 a verset 11 suratu sajida kul yatawaffakum malakul maut wukila bikum i y'a ye ko ne aw ka fagali kalifalen don mɛlɛkɛ min ma dɛ saya a bɛ na aw ni minɛ don mɛ n'a bɛ na ani mɛlɛkɛw bɛ na o de kosɔn kɔrɔna sura 79 a aya fɔlɔ fila a ko n b'i ma ni minnu bɛ ni tufa ni gɛlɛya ye ani mɛlɛkɛ minnu bɛ ni sɛnsɛn k'a labɔ ni nɔgɔya ye donc ale fana n'a ka jamakulu de bɛ na a ko n'u nana kɔrɔna sura 6 baganw ko fɔ sura verset 61 a ko c'est-à-dire olu tɛ a kiriparala o tɛ saya la c'est-à-dire que mɛlɛkɛ ninnu y'a a ni bɔ mɛ a ma se ka bɔ ka ɲɛ o tɛ yen a échappera o tɛ yen n'u nana dɔrɔn u b'a bɔ de olu t'a ye o cogoya la a tɛ kɛ ni négligence ye ni o bɛ na an ma don min na o ka sɔrɔ an bɛ siratul mustaqima kan ni o ye kuranu ye hey badenw kɔrɔna ko ye tiɲɛ dɛ kuma bɛ kɔrɔna kɔnɔ i b'a dɔn nin tɛ adamaden ka miirina kuma ye ayi kɔrɔna baro bɛ kɔrɔna kɔnɔna na ani kuma dɔw fɔ bɛ ka bila a kɔnɔ i b'a ye nin tɛ buna adamaden ka miirina ye mɛlɛkɛ ta kɔnɔna na jinɛw ta kɔnɔna na a y'a fɔ cogo min na k'ale yɛrɛ ka dɔnni de ye kuran ye kuran sura 4 aya 166 aya 166 lakini Allah yashhadu bima ala de ye seere fɔlɔ ye ale de ye seere parce que fɛn wɛrɛ tɛ yen ala kɔ a tɛ yen ala de bɛ yen ale de bɛ wele dayimu masa kudayi i b'o karamɔgɔ bɛ yan Alpha Jara bɛ yan Sɛgɛnɛ Jara ko kudayi maa mun bɛ wele ko kudayi l'éternel Dieu masa de don ko ale bɛ yen de quoi ale ma daminɛ wagati kɔnɔna na a tɛna dan sigi a ka ɲɛnamaya la ale bɛ yen de kudayi o masa de bɛ danni kɛ kan o de ye danni nin kɛ kan sankolo ale de y'a dulon ka dugumakolo fɛnsɛ ka an bila a kan alhamdulillah fakiri samawati wal ardi kɔrɔna sura 35 aya fɔlɔ danni masa de y'ale sankolo kɔnɔna na ani dugumakolo sanfɛ o masa a ko k'ale yɛrɛ de ye shahidu ye shuhada shahidu ko shahidu su i tɛ kɛ shahidu su ye tan dɛ shahidu su ya tɛ sɔrɔ tan dɛ k'a sɔrɔ ni olu yɛrɛ ko ten ko n'i ye kɛra shahidu su ye dɔrɔn ko a gɛrɛ direct ma se ka shahiduya in fana ɲɛfɔ mɔgɔw ye seereya de don i b'a ye a ko ala de ye seere ye mais a ka seereya bɛ boli fɛn jumɛn kan a ye min jigin e kan ala ko k'ale bɛ seereya fɛn na ale ye min jigin e kan e nin ye jɔn ye e nin ye alakira ye e nin ye e ye kɔrɔna jiginna anw bɛɛ de ye nka a jiginna maa de dɔw de kan o de y'a a ba
abange Quran surata ani wara ay binna na min jigne ka o bange mo anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi o bange mo o dakena maya mo ye igundura o de be wahyu blancono kera e Muhammad la mais o doni ni bora ala de fe ala sirera o doni de la min jigina ek o doni ni jume a jigina ni ayaka anzalahu bi ilmihi ayi kuma flen ilmi doni ako korona te dafe ka doni o re ko sa ni be korona e be korona kalanka e ka nyarma ya be ni ala yi ishi jamfa ka ke san keme samuga ani sam keme samuga san keme samuga o re te bun adama de kan ga balo san keme ani samuga Genèse ni be chapitre 6 verset 3 ni be shi san keme ani samuga Genèse kon e be ta ko ye tawta de kono na Genèse kitabu chapitre 6 woro aya saba a sebenen be ko ni bela jele shi hakaye keme ani muga wasale 120 ans amuna ante san keme ani samuga soro te mo be san keme samuga soro ka to ko de me do fana be ko be san keme samuga te e bo fa mo jodo la ala bo de fola Quran sura bisaba ani duro aya tani kele ale ala be do shi dangari abe dangari ke do fa shila abe do shi jamfa ka chaya abe dangari ke do la do ta ko do be boala do ta do be faraka don hakke de be ni ala ko do be fara ma shika do be fara do shika do be bo do shika don hakke bala do hakke de keme animu akome ko awka abe baramu kala aka waliya aw tegebe minke wode be ka okele wode dukulo chien ka bakono na o chien korna sura bisaba aya binani ani kele zahara al-fasada fil ard amaniya ko aw tegebe fe munum bara wode be aw kele zahara al-fasada fil barri wal bahri kaba ko de fleni le fem mum be dobo mo ko fi shina ambe sharia ko la de ambe tla ka jini ga de mais ambe ka entre parenthèses ke pour to mo do la ka awro ako inyebe fayda bula ambe min kela adama dembe min ke ambe miri ka min sigi par exemple ni wakati na mangoro be fire mais mangoro ma mo ka je folo mais obe munde ke obe karabinde ke mangoro nununa ka jagoya mo donc ni aya dun abe an jagoya mo c'est à dire abe parcolo dati aba atelia ina fo poulet cher akili kanga c'est kili de fan voilà afan akanga toro normalement ka dew nunu bo ka kalo woro sankele nyona ke wala sa sheka ko ka di no ka wala iba ka te iba tu ko naturel mais si ça obe chefata kasinga atelier babla machine ko nana ka toro binani ka be binani chebe ke chebe blibli bay mais kaba ko de ni re alors que chebe tunganga mo kalo woro mais afle ka karaba ka ke binani donc akom kalo woro na ye binani bola ka to be tige ni ya dum yo chebe dum da ambe chebe munu dum ala fa ko kele Kona bishigini nani re aya woro kona sura bishigini na nani aya woro ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqin ko sari mo ama ansibe koro teliyal mingere ko ode fona ba ansibe koro teliya ka tasa ama sara karabali ambe ka ko karaba teliya la tumina wode be fana anga saya karaba teliya la donc
un produit chimique nous les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Et bien, au Bécana, adamaden kawul baramaide atega baramu ka maide anga suma naturel suma afutudi suma sum vrai nyokisha uni les semas obe ka bede san wala sa o ka boambolo obe na ni miye ni o mumbe telia obe ko de di amame ka naturel ni wasa obe tana olufe wala sa ka abe foshe ka bo ansin koro ka beto engrais koye donc ambe o mundu abe an faru tension ma e atigla mo abe to takama abe boka bi tension amo ati voilà ashide tigara kwa do bora ashide no da to kanga san kema ani san ngande balo na tunye atora naturel kan abe balo viola abi janto ayera la ate jurumula ko sara ate ta mo ka ko karaba parce que ni tara mo ka da karaba ka kari kaba kiba ka warta ni uyi karaba yi ubi karaba yi ya aka waliya ya to ashi tigara ka o be ta jeni ni essentiel kasoro ashi ma chef chama wala aya karaba donc boya karaba ashi tu masere atum kanga san kema abi sam ngome aka waliya jugu de fleka alase gere gere ma karaba ma ala ka jika hey ni kuma nunu ye tiɲɛ anga hakili to kuma nunu na ala ko buna adama den bɛ waliya min kɛ o de bɛ a karama o de kosɔn a b'a fɔ k'a bɛ dɔ fara mɔgɔninfin si kan a bɛ dɔ bɔ a la donc n'i y'a mɛn dɔ bɛ fara a kan prolongation n'i y'a ye prolongation hakɛ de bɛ yen dɛ donc mɔgɔ dɔw si bɛ se ka san 100 ani san 20 sago kɔ i b'o ye Asie jamana ninnu kan chinois o bɛ fɛn ninnu fɛn kirikara c'est que tori ninnu ni temps additionnel voilà additionnel o bɛ fɛn ninnu dun o ka dumuni bɛɛ de y'o ye o b'o yɛrɛ janto e bɛ mɔgɔ ye san 100 san 20 a ka kɛnɛ n'a fɔra ko nin ye mɔgɔ san 100 i tɛ se ka da la yɛrɛ a bɛ komi san 40 donc o de bɛ an halaki donc o ko ninnu k'an ka an janto an yɛrɛ la donc ala mun ye buna adamaden dan a y'a a si dan tigɛ hakɛ dɔ de kɔnɔna na i bɛ se k'o jɛ i bɛ se ka o san a bɛɛ bɛ dépend i bɛ waleya min na dugumakolo fɔ kan yan n'i y'a kɛ ka ɲɛ i bɛ se ka 120 sɔrɔ donc ni bonus bɛ se ka fara a kan bonus bɛ fara a kan mais ni aw bɛ territoire dɔ kɔnɔ dugukolo yɔrɔ dɔ kɔnɔ dugukolo mun adamaden tɛgɛ ye dugukolo tiɲɛ ka ban aw bɛɛ bɛ tiɲɛ o dugukolo yɔrɔ nɔfɛ ka taa o de kosɔn mun bɛ san 100 sɔrɔ a ka dɔgɔ an fɛ yan dɛ o la an k'an banba wagati surunyana dɛ parce que wagati ka teli e bɛ bɔ min kalama dɔrɔn e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ko ne ye san bɛɛ jeni tuma jumɛn i t'a ye quoi ko déjà ko n bɛ san 70 la mais i b'i yɛrɛ kɔfilɛ c'est-à-dire que ne ye mun de kɛ e t'a ye quoi bon sisan e bɛ danga mun na o danga surunyana e bɛ fɛ ka taa sinɔgɔ de e bɛ sinɔgɔ koyi maintenant sinɔgɔ in tɛ baasi ye sinɔgɔ in t'i sɔrɔ i bɛ sira musta kima de o yɛrɛ ka di si caman ko tɛ si fitinin ko tɛ dɛ a laban in dɛ o de ye ko de ye donc o la fo a ka kɛ sahidu ye ala ko k'ale fɔlɔ de ye sahidu ye mais a ka sahiduya ye jumɛn ye a bɛ seereya fɛn de la ale ye min jigi kira kan wa ale ye min jigi kira kan de a y'a jigi a yɛrɛ ka dɔnniya yɛrɛ de mɛlɛkɛw ka dɔnni t'a kɔnɔna na jinɛw ka dɔnni t'a la adamadenw ka dɔnni t'a kɔnɔna na k'ale yɛrɛ ka dɔnni de don kisa mun bɛ ka bɔ anw ye nin ye tan san baw a kɛra maa mun ɲɛna ni ale tɛ ɲina ale tɛ fili la yɛrɛ wala yansa kɔnɔ sɔrɔ mun kan verset 52 ale tɛ ɲina ale tɛ fili o ma dɛ a kɛra min ɲɛkɔrɔ dɛ a o dɔnni dɛ a y'o de kɛ k'a lakali anw ye fili t'a kɔnɔna na jɛngɛli t'a kɔnɔna na e dun ni ko bɛ kɛ ni ko kɛra e ɲɛna sisan e ka wuli yan sisan e ka taa so a ka fɔ k'e ka sigi a kan tuma dɔ la n'i ma dɔ fara a kan i bɛ dɔ bɔ a la fɛn b'i miiri est ce que a ye mun exactement a ye mun de fɔ e bɛ yɔrɔ dɔ placer a ma min fɔ
donc o ye adamaden ka lɔnniya ye a lɔnni ka so parce que ɲina ali insan ɲina fɛn de ye ale ye kɔrɔna sura 70 ani wɔɔrɔ ali insan ɲina fɛn o la a ka seereya kɔfɛ ala ka seereya kɔfɛ ni wal malaikatu yashhaduna mɛlɛkɛw fana ye shahidu de ye mais o shahidiya olu fana bɛ shahidiya kɛ parce que mun na k'u bɛ seereya nin de la olu ye o seereya cogo di sura 97 ani 7 suratul qadr al-qadr ko latigɛ su sura a verset 1 2 3 4 ala mun de fɔ tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha yaye ko mɛlɛkɛw ani nisɛnu bɛ jigina n'a ye olu de jigina n'a ye ka taa kira ma n'i ma o dɔn e bɛ taa kɔrɔna sura 10 ani 6 de ta suratul nahli a verset 102 ruhul qudusi o de jigina ni kɔrɔtamu ye n'i ma ruhul qudus yaye ni ala ka diɲɛ ye ale de jigina n'a ye a jigina n'a ye ni tiɲɛ ye mais ruhul qudus nin ye jɔn ye ruhul qudus parce que a ko mɛlɛkɛw ani ruhu de jigina n'a ye mais ruhu nin ye jɔn ye ruhul qudus de don n'i ma ruhul qudus faamu e bɛ taa sura 2 a verset 97 ani 7 o 97 ni 7 o de nana bɛn al-qadr sura ye Allahu akbar kul comment da fɔ dɛ man kana aduwan li jibrila ko jɔn de ye jibrila jugu ye dɛ ala bɛ ka ɲininkali kɛ han fa innahu a ko a tigilamɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko ni mɔgɔ min kɛra jibrila jugu ye n'a tigilamɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ bi isnillahi sadiqan lima bana yadi yaye jibrila de jiginna ni kɔrɔmu ye i dusukun kan ni ala ka yaye o de kɔsɔn olu fana ye seerew de olu bɛ seereya kɔrɔna de la olu tɛ seereya bugari la bugari ma jigin ka bɔ ala ye muslim ma jigin ka bɔ ala yɔrɔ tirimiziw tɛ kitabu dɔnni t'a kɔnɔ ala ka dɔnni tɛ ala ka kiiri t'a kɔnɔ kira tɛ o kitabu dɔn a t'a dɔn kira ma kabako kuma de filɛ de dɛ silamadenw taara ŋaɲa fɛ yan dɛ ni mun wulila ko bugari ko tɛ ni mun wulila ko lahatari ko tɛ e tɛ seere jɔn ye parce que e filɛ ka kuma fɛn mun kan ala ma seereya a kan e bɛ ka kuma fɛn mun kitabu mun na kitabu ni mɛlɛkɛw t'o kitabu dɔn o ma jigin ni o kitabu ye cidenw t'a dɔn limanajɛnw t'a dɔn e dun sigi o sigi ko bugari tigiw de y'a la kɛ e bɛ gansan kan a ka jugu ni gansan ye kafiriya yɛrɛ de a ye nin mɛn dɛ mais a ye mun de fɔ kɔrɔna sura 4 aya 166 ka aya ni kun cɛ wa kafa billahi shahidan shahidan ko ale ala wasara hali ni aw tɔ y'aw sen bɔ a la ko ale ala kelen pewu wasara seere ye ale bɛ seereya a ka kitabu jiginnen dɛ ale tɛ seereya fɛn wɛrɛ kan dɛ ala tɛ seereya lagadari kan a tɛ seereya tirimiziw kan a tɛ seereya nagil balaga kan ale tɛ a mago tɛ usulul kefi la sagalani kuma tɛ nin ka gɛlɛn k'i ka seereya kuranna kan ko kuranna dɔrɔn ma taa tiɲɛni a ko kira ne bɛna i ci ka sɔrɔ sura 37 aya 43 aya 5 i b'o ta ya ayyuhan nabi kibar kuma sɔrɔ baga e de ko do Muhammadu inna arsalnaka shahidan i ci kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ i ka kɛ shahidu de ne i ci de walasa e ka kɛ seere jɔn e ka seereya bɛ boli ala ye seereya boli min kan e ka seereya bɛ boli mɛlɛkɛw ye seereya boli min kan ni o ye fɛn ye min jiginna e kan a banna wa ta kuranɛ sura 3 ta i b'a verset 57 ta rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'a shahidin rabbana amanna
أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله تقبل دعائي يا ربي لا إله إلا الله 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 ni de ko ni cɛya a ko ko sisan ربنا an dara آمنا بما bima ni fɛn ye أنزلت ala ye min jigi an fana dara o la ala m'a fɔ e bɛ sariya fɛn de kan e ye min jigi wa o tɛ e yɛrɛ ka dɔn ni kitabu in tɛ e ta ye wa mɛlɛkɛw ma u ka sariya ma fara e ta ye k'a fɔ k'olu fana bɛ sariya kɔnɔna de kan e ma kira ci e m'a fɔ kira e ci kun tɛ dɔwɛrɛ e fana ka kɛ sahidu ye o ma fɔ kira yɛrɛ ye wa bon sisan an fana ko an limɛnna bi maa ni fɛn ye e ala ye min jigi o kɔfɛ an tugura واتبعنا رسولا parce que kira de tugura nin de kɔ fɔlɔ an fana tugura kira kɔ o nɔfɛ sisan mun bɛ ye فاكتبنا مع الشاهدين ala hɔn an tɔgɔ la an tɔgɔ sɛbɛn ka fara seerejɔw tɔ ni e tɔgɔ yera o de kɔnɔ e de bɛ wele ko shahidu su n'i sara i fatura kan e de bɛ wele shahidu su olu y'a tila ko shahidu su de muru nana k'i kunkolo carin k'a bɔ ayi walima tasuma y'i jeni k'o de ye shahidu su ye e cɛ hasatigi tɛ fɛn dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ nin kalan a tɛ nin dɔn shahidu su fa n'a ba de filɛ nin n'i fatura ala ka tiɲɛ kan dɔrɔn o de ye i shahidu su yɛrɛ a banna Chere su. Korona su. Oh, korona su. Oh, no. Korona su. Eh, mais korona su de filɛ nin ye. He, ala k'an dɛmɛ. O la, ka bɛn bi n'an ye kalo ta ka bila tile boli na an bɛ bɛn le 8 avril kalo san 2000 san 20 ani san 2 an bɛ ɲɔgɔn baro ɲininkaliw. Mɔgɔ minnu mago bɛ ɲininkali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ kuraw u bɛ fɛ ka fɛn o fɛn min dɔn diinɛ ko la baabu ma bɔ baabu la a bɛɛ i hakili jiginna min na i fana bɛ dɔ fɔ ko yala ala ye mun de fɔ nin kuma ko la ni ne ma se k'a yɔrɔ dɔn kalanfa Gawusu Tarawele sigilen filɛ nin ye Abulayi Jalo ninnu Seydou Keita ninnu u bɛɛ bɛ yan u bɛɛ dafalen bɛ yan ni yan koli in kɔnɔna na maa ma sɔrɔ dɔrɔn an b'a daminɛ yan kalanfa Keita ninnu ni Jawara ninnu an b'a munumunu dɔw fɔ parce que ne ma se ka yan dɔn e ko cogo di ayi a bɛ se o dɔɔni ye dɔɔni de ye ɲininkali dɔ bɛ yen n bɛ min f'i ye ɲininkali dɔ bɛ yen a tɔgɔ ka bɔ yɛrɛ c'est-à-dire hali n'i bɛ fɛn dɔ la i bɛ tunu a kɔnɔ pewu mɔgɔ minnu sigilen bɛ kɛrɛfɛ o de bɛ se ka ɲɛ i ma k'a fɔ ko a ko yan kɛ donc o la an bɛ ɲɔgɔn baro sunkalo nin kɔnɔna na question bɛɛ dayɛlɛlen don anw fɛ yan n'a ye ala ja an bɛ ɲɔgɔn baro fo wagati minnu bilalen don shahidu ye baro ninnu kɔnɔna na an ka selifana seli kɔfɛ an bɛ hakili jigin minnu kɛ Kuran sura 62 aya 11 ala kira tun bɛ jɔ a bɛ mɔgɔw baro mɔgɔw tun bɛ taa k'a jɔ jɔlen to yen ala ko ale hɛrɛ mun bila mɔgɔ n'u tun b'a dɔn o tun tɛ taa k'a jɔ a tun bɛ jɔ ka mun de fɔ mɔgɔw ye a tun bɛ jɔ Muhamadu ko e ye hakili jiginna de ye o ye ani 8 aya 21 e ye hakili jiginna de ye donc ale tun bɛ hakili jigin jumadonya fɛ ni selifana seli banna a tun bɛ mɔgɔw baro o baro de welela mɔgɔw b'o de wele kutuba n'o tɛ dakurunya kutuba tɛ kɔrɔna kɔnɔna na a bɛ jɔ ka kuma mun kɛla o kuma de welela kutuba mais en réalité hakili jigi de don parce que a ko kira
bila ka hakili jigi de kɛ donc a tun bɛ hakili jigi de kɛ ni o ye kuranɛ ye ko kuranɛ yɛrɛ hakili jigi ye inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun anw de ye hakili jigi ni jigi wa anw de bɛ hakili jigi ni ta tanga kuranɛ sura 35 aya kɔnɔ chapitre 15 verset 9 o la dɔnni dafalen de filɛ nin ye fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kuranɛ kɔnɔna na o la an bɛ kuma di aw ma a bɛ ɲininkali kɛ walima ni aw bɛ fɛ ka témoignage a bɛ fɔ cogo di seereya kɛ parce que dɔw kamana o don ko an ka sari dɔ y'an wele ka bɔ Kalaba k'olu bamuso ye yelen ta ka taa u ka da kari k'u ka u ka minɛn cɛ ka bɔ ale fɛ ale ko kafiru de don ko olu ka karamɔgɔ bɛɛ ye kafiri ni o ye anw yɛrɛ ye parce que denmisɛnnin ninnu ko olu tɛ sun tigɛ ni dibi ma kɛ a nana kɛ problème o ni musokɔrɔba cɛ mais o si ma kɛ problème ye dɛ saafo seli yɛrɛ o bɛ fada o tɛ mɔgɔ si jago ye ka taa fada seli la mais sisan u ka tarawih seli nin saafo kɔfɛ o bɛ jɔ 10 kɛ ni vitesse mun ye denmisɛnnin ninnu de ko o seli ye k'a la quoi parce que ko o t'a dɔ ye o tɛ sun baara dɔ ye hali denmisɛnnin ninnu tun kan k'o fɔ musokɔrɔba de filɛ nin ye ka fan bɛɛ kɛ mankan ye o ko a ko u ma ko olu wo ani u ka karamɔgɔkɛ a k'u bɛɛ jamanaden ko wa nin dangadenya tɛ kɛ olu ale fɛ yan k'u ka minɛ ja a yɛrɛ ye jele k'a ka ɲɛsin u ka taa ma siɲɛ kelen o ye ne wele o ye Seydou Keita fana wele Seydou o ye i wele a yala ni kuma nin o si i fana bɛ se ka seereya ka fara ne kan tiɲɛ don donc o n'a ɲɔgɔnna an ko bɔ Seydou a kana baga mɔgɔw ma ko dɔ bɛ yen ni fanga tɛ e la se tɛ e ye i b'a a nɛmɛ k'i den k'i ka kow kɛ mais i tɛ taa mankan wuli mɔgɔw da la k'a fɔ k'u bɛ min na k'o tɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ gɛlɛya sɔrɔ mɔgɔ wolola a bangera a si bɛ san 70 u kɔnɔna na ne nana a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ ye olu t'a faamu ten e bɛ ka fɛn o fɛn min fɔ u t'a contraire de e bɛ ka fɛn o fɛn min kɛ u t'a contraire yari a tɛ se ka ɲɛ a la donc voilà olu bɛ kuranɛ contraire de kan donc sisan n'i nana ni kuranɛ ye olu b'o ye o de ye nkalon ye ko sun bɛ tigɛ su fɛ o tɛ tiɲɛ ye summa atimu siyama ila al-layl olu tɛ se ka jɛ n'o ye accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit ala k'an dɛmɛ donc o n'a ɲɔgɔnna ni mɔgɔ bɛ fɛ ka o ɲɔgɔn seereya di Keita waaleykum salaam wa rahmatullahi Keita Adama wa misangongo nye mɔgɔkɔrɔbaw la denmisɛnnin dɔ bɛ yen n ka kɔrɔ ye tiɲɛ don maakɔrɔba ka denmisɛnnin de ye a bɛ bɔ bon ne ta ye témoignage ye de kun juma mun na seli tɛ gunso ne yɛrɛ Adama Keita n b'a témoignage kɛ a fɛn bɛ n bolo yan Allahu Akbar ne denkɛ laban min bɛ yen n'a tɔgɔ ko Sori Ibrahima Jawoyi Keita Jati a ma san 11 sɔrɔ fɔlɔ ale bɛ san 11 sɔrɔ juin ne n'a bɛ taa wajulukɛyɔrɔ la sisan ale de bɛ seli kɛ ni ne ye a filɛ n kun de seli tɛ gunumu kɔ n m'a minɛ k'a sigi a kalan ayi a y'a bɛɛ ta n kɔfɛ a filɛ n kun de seereya don a tɛ san 11 a ma s'a ma fɔlɔ donc c'est pour dire que seli tɛ gunu nin ye a bangera a y'a sigi dɛ nin kɛra o tɛ a yɛrɛ y'a bɛɛ ta n kɔfɛ n ko bon maintenant na ɲɛfɛ na ɲɛfɛ n'i lamɛn a b'a bɛɛ kɛ ayi a filɛ n kun de n k'a yira a ninnaw kalanfa la o n'an bɛ so n den don mais n'an tɛ an ka kalanfa don dɛ voilà donc souvent c'est des témoignages kalan ka ɲi ne tun bɛ seli dogo a tun tɛ se ka nin ta a t'a mɛn o n'an tɛ ɲɔgɔn na i y'a ye wa alhamdulilayi rabbil alamin fɛn fɛn bɛ ne ka so kɔnɔ o bɛɛ b'a hali musomaninw
Parce que n'y a fou n'a tâté que nous l'est. Parce que quand il faut être fin de la main, il va être avec diplomatie. Il faut corriger quelqu'un. N'est pas blâmer fait qu'à corriger. Mais si ça n'est pas fait que nous faut pas faire. C'est pour dire qu'à tête de nous, aïe papa canet. Kalan ni kɔni il faut aye kalan kɛ mɔgɔ tɛ kɔrɔbaya kalan ma kalan bɛ yen ala b'a d'i ma wa ayiwa salam. Wa alaikum salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala Keita. Naam. Bari Sekna Jara. Sekna Jara. I bɔra ka yɔrɔ min fɔ nin. A bɔra ka yɔrɔ min fɔ nin. Ne yɛrɛ m'o gɛlɛya de kɔnɔ sisan. Sokolo in yɛrɛ la. Parce que ne kɛra saridu ye sokolo kelen de. Mais ne tun bɛ fɛn fɛn kan ne y'u bɛɛ bila. Mais ne muso ni n denw ne ma f'u ɲɛna. E muso ni denw? Ne ma fɛn f'u ɲɛna n bɛ to ka wajulu kɔni k'a la u b'a lajɛ. Awɔ. O nana ta sisan ne denw ni muso bɛɛ bɛ seli ten. Alahu Akbar. Ɲinan sokolo in na an ka mɔgɔ bɛɛ ye ne wele. Ko ne kɔni tun bɛ seli ne y'u ka seli in bila. Mais mun ye denmisɛnninw ni muso ye ko ne k'a to olu ka taa n'u ta ye. Alahu Akbar. C'est-à-dire que Sekna. Parce que pour des nafila seli sisan fɔlɔ u tun bɛ fɛn seli jama fɛ ko mun na ne muso ni n denw t'a kɛ parce que ne dɔgɔninw ko den tɛ ne ta ye ko ne dɔgɔninw t'a kɛ o bɔ sisan komi an ye ne lasigi an yɛrɛ bɛ ka nafila in seli kun jumɛn de kama a b'o kun kɔni parce que ala ko an fana foyi kɛ n'aw yan'aw k'ale bato a y'ale dɔn kosɛbɛ n'a bɛ parce que ala la zikiri in kuntu la ta'ala mun wala n'aw bɛ ka nafila mun kɛ wala n'aw y'o fɔ ne ɲɛna ne fana tɛ k'a kɛ kun min na ne b'o fɔ n'o ye ta nin ye tiɲɛ mɔgɔ de ma sɔrɔ olu fɔlɔ de k'a ɲɛfɔ ne t'a kɛ mais aw minnu b'a la aw bɛ mun de dalu jumɛn de b'aw bolo a kun kɛra kɛlɛ ye ne sɔrɔ k'a fɔ n ko bon ne baw yɛrɛ ye aw ye aw bɛ yan sisan bon aw yɛrɛ bɛ ka sun yɛrɛ a tiɲɛfɛn ye mun ye a ɲɛfɛn ye mun ye e baara wuli n'a to n'aw y'o fɔ ne ɲɛna o la ne fana ka ɲi ka n ta bila n k'a bɛ se ka kɛ ne bɛ fili la ni n bɛ fili la donc aw bɛ bɔ fili la n'aw bɛ fili la ne fana b'aw bɔ fili la Sekna nin kuma nin ye tiɲɛ ye voilà bon ne y'o ɲɛfɔ ɲɛna an ye kunasini ni kunu kɔni u ma fɛn fɔ fɔlɔ kunasini ni kunu bɛɛ o tɛ fɛn fɔ bilen sisan o bɛ fɛn de fɔ i kɔfɛ quoi ko Sekna kafiriyara mais o tɛ se ka o ɲɛsin i ma bilen an balimakɛ Sekna Jara a ye kuma mun fɔ ala bɛ kuma i fɛ Kurani sura 66 aya 6 a ma fɔ wa ya ayyuhal lazina amanu limanajɔ aw de ko dɔn koyi ku anfusakum wa ahlikum naran allati wuquduha an-nas wal hijara a tɛ mɛn k'aw yɛrɛkun kisi a n'aw ka denbaya kuma nin lamɛn ka ɲɛ dɛ o ko i ka fara muso ninnu ni den ninnu c'est à dire que e yɛrɛ k'i ka ko kɛ mais n'a ma ɲɛ i b'a kɛ k'i ka denbaya nin to yen a ko ala ko ayi dɛ k'i k'i yɛrɛkun kisi e ani i ka denbaya ka bɔ tasuma ɲagata tɔɔrɔ ma tasuma mun a ɲagafɛn a ɲagalan bɛna kɛ buna adamaden ani farakuru e bɛ adamaden jenitɔla a f'a bɛ sisi n'a sisira Kurani sura 4 musow ko aya 56 suratu nisa ye n'u sisira k'a sisi ala bɛ golo wɛrɛ i n'a fɔ bagan sa ninnu bɛ a golo falen cogo min a ko ni ala bɛ golo kura falen u farikolo in na mun kosɔn u ka dimi nɛnɛ i m'a ye kulama natijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyazuqul azaba dɔgɔtɔrɔba dɔ tubira nin aya in nɔfɛ Allahu akbar ale chirurgie c'est un docteur il fait la chirurgie c'est-à-dire qu'avec mɔgɔw de fara a b'a fara k'a kala a b'a fara k'a ka baara de ye chirurgie ale de nana nin aya nin suratu nisa ye aya nin baro sɔrɔ a ko komi nin ye kabako ye dɛ nin kitabu nin a bɛ san ba bɛ fɔ ko nin dɔɔni bɛ kɔnɔna na ja k'a fɔ ko dimi mɔgɔninfin dimi a bɛ dimi santi ni golo de ye ni accident ni mɔgɔninfin bɛ opérer sisan ni o y'a tigɛ dɔrɔn e bɛ fɛn minnu kɛ kɔnɔna na a tɛ digi fari la mais golo in bɛ fara tuma min na a bɛ digi la dimi bɛ golo de la mais ni a tɛmɛna golo la dɔrɔn dimi tɛ a tɔ la
o de kɔsɔn i m'a ye k'a bɛ golo kura walasa a ka dimi ni nɛnɛ quoi kɔrɔna ye kabako de tɛ an ma fɔ ye ko tɛ n'adamaden ka dɔn an ma fɔ ko jinɛw ka dɔn tɛ an ma fɔ kɛlɛkɛw ka dɔn tɛ ala min ye danni yɛrɛ kɛ a ka dɔnni yɛrɛ de nin ye ale ko non ko nin kuma nin ko nin kitabu ni kitabu cɛman ye nin tɛ Roma kuma ye nin tɛ nin kuma sugu bɛɛ bɛ kɔrɔna kɔnɔ a ko nin tɛ dɔnkilidala ka kuma ye nin tɛ ka buguri ci ka fɛn dɔ miiri k'a fɔ a bɛ taa o tɛ nin ye donc a ko Sekna k'i yɛrɛ kun tanga ani i ka denbaya ja maninfin bɛ se ka kɛ sababu ye ka i ka denbaya tanga o de kosɔn a ko k'i ka to ka dugawu kɛ ala ka e yɛrɛ ɲɛ ka ɲɛ wasa di i ma ka bɔ i musow ani i denw na ka i kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye quoi rabbana hablana min azwajina kɔrɔna sura 25 aya 4 donc n'i kɛra alimami ɲuman ye i ka to ka ala deli ala ka i muso ani i denw fana kolon k'u kɛ maa ɲuman ye a ko a dɔw la e bɛ min jira u la o na sɔn o bɛ tugu i kɔ kɔ donc e dun tɛ se ka tuguɲɔgɔnya ɲuman di u ma fɔ o y'a sɔrɔ e fana tugulen don kɔrɔna de kɔ o la o de ye alimami ɲuman ye i kɛra alimami ɲuman ye o la Sekna i bɛ se ka i denw kisi o de kosɔn suratu Mariyama kɔnɔna na a bɛ fɔ ko Ismaël a aya 50 ani aya 4 aya 55 waskuru fil kitabi ko fɔli kɛ kitabu in kɔnɔ Ismaël ka ko fɔ Mamadu Lamini y'a ye ko Mamadu Lamini Ismaël ka baro bɔ mɔgɔw ye kitabu in kɔnɔ Ismaël tun ye jɔn ye innahu kana sadikal wa'di sadikal wa'di tun ye shahidu tiɲɛtigi tun de don layidu tigi tun de don wa kana rasulan nabiyyan wa nabi ɲuman tun de don ala ka ciden tun de don wa kana ya'muru ahlahu bis salati a tun bɛ yamaru kɛ a ka denbaya la jumɛn k'u ka seli jɔ o tɛ wa k'u ka jaka fana bon donc i dan ye i b'i ka denbaya yamaru mais i t'i ka denbaya karaba la ikraha fi din Quran sura 2 verset 50 karabali t'a la mais e bɛ o yamaru a tɔ sisan i b'a fɔ c'est à dire que i bɛ bɔ i bɛ kɔrɔna ko kuma fɔ i n'a fɔ an bɛ k'a fɔ cogo ni mɔgɔ min y'a mɛn k'a kɛ a y'a kɛ a y'a mais i ka denbaya i b'a fɔ u ye i bɛ tila k'a fɔ k'u k'a kɛ n'u y'a kɛ a fɔra a banna n'u m'a kɛ sisan Quran sura 64 b'o kiiri di ma a aya 14 a ko Mamadu Lamini ko n'i y'u yamaru ni cogoya la ala ko la n'i nana dɛsɛ ko i kana o kɛlɛ ko o to yen yafa pan u ka fɔ o kunna k'a n'a fɔ ko bɔ n ka so dɛ i y'a ye dɔw bɛ yen u bɛ mɔgɔ gɛn kan ko n'i tɛ sun i ka a tigi gɛn ka bɔ i ka so kɔnɔ ala ko ayi dɛ u bɛ a yamaru de n'a banna a ko yafa pan o kunna kɔ ne ala t'i nɔ minɛ o kama mɛ ne b'a tigilamɔgɔ nɔ minɛ ni muso banna awɔ a yɛrɛ tɛ sun ɲuman kɛ ni muso banna i ka yamaru kan na ni i denw banna i ka yamaru kan na gɛnni t'a la furusa t'a la k'a fɔ ko i banna seli la ko n bɛna i furusa ayi k'aw bɛɛ tun ye su ye ko ala de ɲɛna i ma Quran sura 4 aya 94 kadhalika kuntum min qablu famana Allahu ko ka kɔn e fana tun ye e tun ye harisatigi ye e nana Quran sura sisan e ko muso jagoya n'a ma sɔn ko e b'a a karaba ko karabali t'a la n'a ma sɔn k'i k'a to yen ɔ sisan comme a ma sɔn kafiri de don t'a wa k'i k'a furu sa wa ala ko ayi ko yala e ma dutu ka kibaruya sɔrɔ Quran sura 66 aya 10 kira nu ani kira lutu k'e m'o ka kibaruya sɔrɔ ko ne ala ka jɔn ɲumanbaw tun de don o fila bɛɛ mais ko u ka masaya kɔnɔna na c'est à dire que u ka koli kɔnɔna na ko ni ala ye muso d'u ma mais muso ninnu fila a si ma kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ko jɔ kɛnɛ don ko ni kiiri tigɛra n b'a fɔ ko muso ninnu a ye don jahanama kɔnɔna na ko nu ani lutu tɛ se ka fosi ɲɛ a furumuso fila ni ko bɛ don jahanama kɔnɔna na Allahu akbar Quran sura 66 mais ni e kɛra shahidu ye e ala ko ɲɛdɔn k'a sɔrɔ e ma muso furu Quran sura 2 suratu Bakara to aya 221 b'a f'i ye k'i kana kafiri muso furu dɛ o kafiru dama a to ka ɲɔgɔn furu i fana ka yala i ka limana jɔn furu
korona sura fila sura bakara aya ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ya ki kana muso furu fo akali limana donc iba jara wala iba jara fa ka so aka hasani hasa tani mo ko kana ma ko nyebe billahi de tendo yi ko na ba ta kai ya ya ka le ya le ka le aba ko ka ko kana iba jara fa ka aduskun ka lami ko na ya lami dro iba ko bo isona ka so ko kana ko isomo ko ni ya ko isomo ko ta dinne mate to ka ke ina fo ulu na nyo na miti ini kula parce que nous bora kalama fo e shahide utadi abada utadi donc eni muzone abe aka secret garder na sona dron akana ta fo afaye ka fo harsa ko te tende parce que akuma be samaka na gun ela na gun na ela dron babo ko joyo fo ne yo ay ni ko ni we ka fi de ko ala ta de muso bi ba ni tara muso ni nofe sisa ni oye muso ni di nu oya labla ile ba asamaka na ife oya ja ale shahida sadi aba adda shaka donc ola kana ika demba yabla e ba ayirula ibu yamaru e dayo yo kana o karaba sekna ko eka ika demba shembo ala ba ide o tade ko nabila ismail aboro bora ye ka ke misali ka wal kat sarafna linasi في هذا القرآن من كل مثل misali suku bela jele de blana aw ye adama de aw ye korna ni korna surat an bolo verset bishiga ni korna donc ne misali ka ira ka fo demba ya tigi bela jele uku ka demba ya wi amaru selila ani jaka bola ala kola de façon générale korna surat bisaba ni saba verset bisaba ni nani bisaba ni saba bisaba ni nani akoko ala ka fo afu muso ka saba ti so korna ko ala ya ladona minna aya wala aka amuso kala o aya nuna o ka aya nu kibariya mara na ye so kono o ka pratique so kono ko ala ka la jini de ko ka ika so kono mo no sa saluya donc la amé tamani donc me ta kuma ala ko kala fa bina do faraka usal ni ye korona sura biduru fla korona sura biduru ani fla aya mo ngani kile suratul atur aya muga ani kele e tabako ala ko ne mo min kara limaniya join e re kara limaniya join fo il faut la kera واتبعتهم ذريتهم بإيمان iya ye e ka zuriya fana ka tugu iko o limaniya sirayina ألحقنا بهم ذريتهم aha وما علمناهم من عملهم من شيء abu bedo ako sare ndiga demaya e kara mo nyana ma demaya fona kara mo nyana ma ka tu e ko ale alaw talata aka bara tiyen wa abe awje fo la aljana kono nana aljana kono c'est-à-dire ko be sama kana e be yoro mina de wala mina ayna fra gawsu tarawle ta yena dul adnini nuni papa nuni c'est la fa to mo be cheka parce que be tugura lu chogoroba ko ufa muso nunu tugura ache ko demse nunu tugura chef ko donc abo tugala ankile na bele ala ko no ya ankile ala kana nu denge nyobana bo ana bambaranti ala kana o bambaranti fosi bo aw dew na ba nga zuriya la donc ameni siramu na ni ulu fana tugura ko anko o kan akoko ale ta nga bara chen ka be an ka fo aljanna ko na asura kile fala ko korona sura sotu zumar korona sura bina ni saba verset bi wolom la ni ayatan durire ayatan du awatan dula ko korona sura bi saba ni kono mo zumar bonane sura bi saba ani kono suratul zumar ayatan du bi saba ani kono to ayatan du ko mo bonane mo mi ya yere kun bonne ka kila ka so mo bonne ka fari mo bonane te do were de mo mu ya yere kun bonne ka ayere so mo ta bonne ka afara ayere ka ja tu peux être un mauvais imam ko yere de bonona bele ko de bonona bele ya ja mo ni fi be ala zale ka bo mo keren fo ka ta ni ja na ma kono kam mo be se ka ko sababu ima karamo banu klambe to tabi parce que c'est des mauvais imam oui alba mu kolon de do ka munum dina kono na a klambe be wala sheku jama ba wala million de be ko mais o te ala yira
mɔgɔw la donc o ye alimamu kolon de o alimamu a bɛ don jahanama kɔnɔ a bɛ taa ni a jamakulu min jahanama kɔnɔ a bɔra de la ka sigi yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Sidi Berté a bɛ fɛ ka témoignage dɔ de kɛ. Salamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi. Bon ne ta kɔni ni n bɛnkɛ dɔ de ye quoi. Bon nin kɛla nin ti salo salo na sini o ko tɛ nin kɛla sunkalo nin yɛrɛ daminɛ don. Sisan wala komi n'a kun tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ kosɛbɛ bon sisan an gɛrɛla ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Bon a b'a dɔn a b'a kalama min to nin na bon n bɛ caman fɔ mɔgɔw ɲɛna. Kosɛbɛ. Bon sunkalo daminɛ don yɛrɛ ala y'a kɛ tilebinda wagati sera. Tilebinda wagati sera. Ka na ko ne ka information d'u ma suntigɛ wagati la quoi. Ne ko bɛnkɛ n ko a b'a kalama déjà ko suntigɛ wagati n ko heure t'a la n ko mais wagati dɔ de fɔlen bɛ. Kosɛbɛ. Ka jateminɛ o la. Bon a fari fara donc a ko e pourtant ko Samɔta k'u bɛ heure bɔ k'u ka donc e pourtant ko an fana tun bɛ tan de dɛ n ko an bɛ a lajɛ yɔrɔ min na ko heure ti foyi nɔ quoi lahala dɔ de bɛ d'i ma k'i k'o jateminɛ n'o sera dɔrɔn k'i ka ji min walima wala i ka sun tigɛ quoi. Kosɛbɛ. An y'o kan ninnu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna bon ja a fana ma sunɔgɔ quoi a ye i to la ka téléphone ci dɔ ma kɔfɛ quoi bon ka t'olu la ka ne ka midifɛ seli fana ɲininkali kɔ o la. Bon dugu jɛlen non n ko bɛnkɛ n ko bɛ taa n ko bon n ko a bɛ kuranɛ kɔnɔ n ko a bɛ n ka bon na n ko n bɛ se ka ta ka na d'a ma a ko non k'a y'a faamuya ko n k'an bɛ kɛ cogo di sa ne ko ne bɛ ni su dunna n ko ni dibi dunna n ko ne bɛ sun tigɛ o la an bɛ ɲɔgɔn bila yen dugu jɛlen a nana ne wele ka na a ko e pourtant k'ale a terikɛ dɔ wele sisan ko k'a fɔ a ɲɛna ko ale denkɛ dɔ bɛ ka sun tigɛ su fɛ ko est ce que ko ye sɛbɛ ko ye. A ma da e la. Fana a ma da e la mais k'a sɔrɔ a b'a kalama min kuranɛ ko nin a mɛnna quoi. Kosɛbɛ. Bon o nana fɔ a ɲɛna a ko tiɲɛ la ko ne bɛ sun tigɛ waati min na k'ale y'a fɔ ne ko ne bɛ sun tigɛ ko jibi dunna ko cɛ nin ko a ma ko a denkɛ bɛ ani cɛncɛn ko a denkɛ bɛ mun na ale ko non ko a tɛ ko a kɔni b'a kɛ nin y'a baarada ye k'ale fana y'i den k'a ɲininka ko ni midi fana sera k'ale bɛ to k'a ye seli la k'a ko a ko a yɛrɛ de nana nin bɛɛ la ka na ne ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ne bɛ ko dɔn quoi. Ko k'a denkɛ bɛ ko dɔn ko denkɛ fana b'a ni cɛncɛn ne ko bon bɛnkɛ n ko e nin ko n k'o tigi bɛ jumɛn n k'o fana bɛ a kɛ nin cogo la ko k'ale tɛ foyi dɔn na ko mais k'a kɔni nin tɛ fɔ ale ɲɛna ko ka fɔ ne na ko tiɲɛ ko ne bɛ ko dɔn ko ne b'a ni fa ni cɛncɛn ne ko problème t'a la n ko fɛn nin filɛ nin ye bon wagati dɔ an mago tɛ jɔ mɔgɔ k'a fɔ ko i ta ye tiɲɛ quoi n'i kɔni bɛ se kalan na walima i k'a lase dɔ ma o k'a kalan n'o ye dangana d'i ma dɔrɔn ko o y'an ta bannen ko ne nin kalan ko nin fana ye farifo ne ka di ne ma n y'a fɔ n ka dukɔnɔmɔgɔ tɔw ɲɛna n ko waya n ko seereya sɔrɔla n ko bon ne jigiya tɛ k'a fɔ ko fo dɔ ka n'a fɔ ko nin don nin tɛ quoi n ko ni ala ye kalan nɔgɔya o ye dɔrɔn n ko a y'a kɛ tan n bɛ yen n tɛ yen o a y'a kɛ tan bon sura fana nana retard la dɔɔnin ka bɛn suntigɛ quoi n taara sɔrɔ kolen don ka sufɛla ma kɔnɔ. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. A bɛ muso dɔɔnin de ɲɛmakɔrɔla fili dɔɔnin quoi parce que ale ye kuma dɔ la mais a b'ale sɛgɛn dɔɔnin. Bon n dɔgɔkɛ mun kɔni bɛ yen nɔ o ko kuma foyi t'a la Kalifa Berté o yɛrɛ bɛ to ka ne o sura ale de ne wele fana wala ale de ne wele ko aya ko dibi donna ne ko o kuma ko ne mun na ne fana ko bon problème t'a la ne fana parce que a muso y'a fɔ a ko a ma tigɛ ko wala ko dibi donna awɔ o de don dibi donna wala a y'a tigɛ ni madame de teliya y'a tigɛ Kalifa non tiɲɛ don alhamdulilayi non e ma ye diɲɛ ko bɛɛ ye sababu ye ale filɛ ka kɛ sahidu ye a ka sababuya ye du in filɛ ka kɛ sahidu ye hey ko kulo kunnadi n'i ye ala t'a mɛn dɔrɔn i tɛ retard ta ala n'i ye dɛngɛniya sɔrɔ dɔrɔn i bɛ tɛmɛ n'a ye ala ka an ka denbayaw kɛ i n'a fɔ anw ɲɔgɔn ye parce que an kɔni sisan kɔni an bɛ ala yɛrɛ de deli an kana bɔ nin kan n'o tɛ k'a fɔ k'an sahiduyara kɔni siga yɛrɛ t'u la o la an bɛ kuma di a tɔgɔ ye Mohamed Traoré force des armées garde nationale alhamdulillah ala k'aw lakana an ka cɛba dɔ binna sɔɔni an bɛna dugawu k'a ye inshallah donc ɲininkali dɔ bɛ n bolo parce que ni kilasi dɔ tora baro la Baginda la a ko n ma ko an nana baro an ye sɔrɔli kɛ ka sɔrɔli kɛ ka se Muta ma
donc ko o kibara ye jumɛn ye a ye dara kalan a ye dara bɛ ka kuma mun ta kan ko ni voisira a dagalen don k'i bɛ se ka kɛ ne ko bon n ko karamɔgɔ dɔ b'a la gosi dɔw t'a la gosi n ko tiɲɛna n ka babu ma bɔ kan n ma deli ka babu lamɛn ma bɔ kan n ko mais o de sera karamɔgɔ ma n b'a ɲininka a kisɛ bɛ cogo min n tɛ se ka sɔrɔ kana parce que dɔw ka bɛ yen dɔw ka tɛ yen Mutaha o la i ka ɲininkali jaabi Mutaha an bɛ min dɔn yan min bɛ fɔ anw ye ko o ye furu kunkurunin ye a bɛ faamu furu kunkurunin e ni muso dɔ bɛ bɛn a la mais muso ni ka sɔrɔ muso ye muso mun ye furu kɛ ka tɛmɛ o tɛ wa ni muso ye furu kɛ ka bɔ furu la ni i y'o ye kare kɔnɔna na ni aw bɛnna aw bɛ bɛn tile hakɛ dɔ kan o la e bɛ nafolo sara ye i bɛ to k'a kan i bɛ bonya n'i bɛ voyage la c'est à dire que i taara voyage la i y'i muso bila i taara yɔrɔ dɔ la mission na mais vraiment i y'a ye o wagati ni i mago bɛ muso la donc i bɛ yaala i fari bɛ k'i yɛrɛ sɔsɔ donc i bɛ yaala i bɛ muso ɲini muso min furu kɛ ka bɔ furu la aw bɛ bɛn a la i bɛ nafolo d'a ma i bɛ da n'a ye o de bɛ wele mutaha ni an bɛ faamuya mun fɔra an ye yan donc n'a sabatira ni o kɔni de don Mohamed i fana y'a mɛn tan de b'a bɛn cogo di awɔ ne y'a mɛn tan ko a bɛ i sera ni voisira a ye dara yɛrɛ kalan n y'a dara lamɛn ni voisira ko ni i y'a fɔ cogo min na sisan ko k'i bɛ taa a kɛ ni voilà donc o la minnu si avancé len don quoi ni ma fili yarɔ a fɔcogo la ma fili dɛ an bɛ muta définition mɛn cogo min na yan donc ni nin kɔni de don kɔrɔna bɛ na a kiiri d'i ma k'a da kɛnɛmaya k'a fɔ k'o ye jɛnɛya de ye munna jɛnɛya de don ala ko furu sati o de ye jumɛn furu sati ye a di yan y'a di ma a bɛ ɲini de fankihuhunna bi'izni ahlihinna chapitre 4 verset 25 a ye fɛn dɔ fɛn kɔnɔ ni fɛntigiw ka jɛn ye fɛn do i bɛ fɛn do fɛn kɔnɔ ni fɛntigiw ka jɛn ye i bɛ fɛn daamu ni fɛntigi ka jɛn ye c'est à dire que muso bɛ ɲini a bangeba dɔ de fɔ walima mɔgɔ min jɔlen don a ka kɔɲɔ ye ni i y'a ɲini ale de b'a d'i ma i b'a ye a bɛ fɔ i ye kɔnɔ sura 21 suratul anbiya ye kɔnɔ sura 2 bakara aya 221 k'i kana i den di i den musoman kana di cɛ ma cɛ mun ye misuru k'i ye wala tunkihul mushrikina wali i ka a di jɔn limaniyalen ma i k'i denmuso di jɔn limaniyalen ma o ka fisa e k'a di hɔrɔnkɛ misiriku ma ja a bɛ di kuma filɛ tuguni tɛ ni bɛ muso ɲini i b'a ɲini a dibaga de fɛ mɔgɔ min jɔlen don n'a ka kɔɲɔ ye i bɛ se o tigilamɔgɔ ma k'a fɔ ko i mago bɛ karisa la furu la maintenant olu de kan ka e lajɛ ni e ye misiriku ye ni limana jɔ de don ko o kana muso nin di e ma a bɛ faamu donc wa k'i kana muso fana furu muso min o n'a ɲɔgɔnna donc sisan ni e ma se olu ma don ka muso ye kare kɔnɔ k'a tɔmɔ i yɛrɛ ye a tɛ se ka bɛn maintenant phase filanan muso o bɛ muso mun fɔ la k'a fɔ muso mun donna furu la ka bɔ furu la olu e ni olu bɛ bɛn fɔlɔ furuko la o bɛ sɔrɔ ka seereya nati kɔrɔna sura 2 bakara verset 234 ka jigin a ko muso minnu ye furu kɛ ka bɔ furu la ka ban i n'a fɔ muso minnu cɛ fatura k'u to yen a ko u ka filiya hukumu kɔnɔna na ko daga kɛra aw ka muso ninnu jala awɔ ne ma deli k'o mɛn u ko k'a tɛ kɛ de kɔnɔna ko a bɛ kɛ ko muso ninnu ko muso jala k'a to filiya la mais kana layidu k'a fɔ ko n'i bɔra filiya la n'i sɔnna ye n bɛ du san ye n bɛ nin kɛ ye a ko k'i kana o kɛ parce que a bɛ se ka don ni o nata ye mais k'i ka kuma ɲuman fɔ a ye ko
aw be mun fɛn minnu miiri aw dusukun na ka muso ninnu ŋaniya ni fɛn mun ye furu ɲɔgɔnya siraw la a bɛ miiriya minnu kɛ c'est-à-dire ka to ka i hakili bɛ to ka jigin muso la i bɛ fɛ ka muso mun furu i hakili bɛ to ka jigin ala la a ko ni ala m'o kɛ juru la ko ye a jala muso jala i k'a furu parce que o de ye kɔnɔna sɔrɔ duuru contrat n'i ye contrat mɛn o de ye bɛnkan ye bɛnkan tun tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ kuma ɲɔgɔnya ma tɛmɛ i ni muso cɛ a ne ye nin ye wa ne fana nin bɛɛ fɛ ni ne ye furu ne kɔni ka comportement ye nin de ka di ne nin de ka di ne donc muso fana b'a fɔ vraiment ni nin kɔni don vraiment ne tɛ se ka don i ka furu la parce que ni donna an tɛ ɲɛ a la o n'a ɲɔgɔnna fo kuma de ka kɛ ko bɛ aw bɛ miiri mun kɛ ka taa o muso ninnu na ko baasi fosi t'a la a ko ni muso ninnu ka filiya banna k'u b'u yɛrɛ ye olu b'u yɛrɛ de ye o tɛ comme muso mun ma deli ka furu kɛ muso mun ma deli ka furu kɛ ale bɛ di furu la parce que a tɛ furu ko ɲɛdɔn c'est une façon de protéger la femme a kana di maa lankolon ma mais mɔgɔ min ye furu kɛ ka bɔ furu la ka ban a furu sara o walima a cɛ fatura o ale mɔgɔ tɛ a kalan furuko la ale bɛ cɛw dɔn ka ban donc a yɛrɛ de bɛ a ka furu tɛrɛmɛ ani cɛ mais a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ mun delila ka furu kɛ o mɔgɔ mun ma deli ka furu kɛ o furu i bɛ muso ladon o i bɛ muso labila o a fila bɛɛ lajɛlen sarti ye seere fila ka ye a fan fila la seere kelen kelen ka ye ka a fan fila la donc ladiri fila verset 2 chapitre 65 suratul talak verset 2 talak ni ye talak filɛ a aya fila a ko n'aw bɛ muso ladon seere fila ka ye a la n'aw bɛ muso labila seere fila ka ye a la furu sarti de filɛ nin ye a bɛ sɔrɔ ka a fɔ ko n'a ye muso ninnu furu a ka furu nafolo di u ma kɔrɔna sɔrɔ duuru aya duuru kɔrɔna sɔrɔ 33 aya 50 a bɛ furu nafolo di muso donc sisan mɔgɔ mun ni muso ye ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn bɛn hali n'a ye furu kɛ ka bɔ furu la ni seere fila ma ye a la haram de don jɛnɛya de don a faamuna maintenant sisan ni seere fila sɔrɔ la a bɛ fɛ ka kɛ tile 15 o a dagalen don contrat bɛnkan o de ye kɔrɔna sura duuru a ye duuru mɔgɔ mun o yɔrɔ de faamu furu la contrat fila de bɛ yen durée déterminée et durée indéterminée CDD et CDI mais an fɛ yan CDD durée déterminée o tɛ kɛ yan o de kosɔn a tununa mɔgɔw ɲɛmakɔrɔ o hakilila ko a dagalen tɛ ko n'a fɔra ye a bɛ k'i kɔnɔ ko fɛn sɛbɛn tɛ k'a sɔrɔ fɛn sɛbɛn de n'i bɛ fɛ ka muso furu san kelen e b'a fɔ a ye de ne b'i mago b'i la furu la san kelen dɛ ni muso bɛ don o kan kan a bɛ don o kan kan seerew bɛ a bɛ kɛ seerew ɲɛna n'a y'aw ja renouveler la maintenant san kelen ne o san kelen dafara furu banna muso bɛ sigi kalo 3 walasa k'a lajɛ ni a kɔnɔ cɛ ka garisɛgɛ t'a kɔnɔ kɔrɔna sura 2 aya 220 kɔrɔna sura 2 bakara aya 228 a bɛ kalo 3 ni sigi walasa a ka dɔn ni cɛ ka garisɛgɛ ti kɔnɔbara kɔnɔna na n'o kɛra a bɛ taa a ka hali fɛ durée déterminée et indéterminée baasi foyi t'a la n'a b'a kɛ tile 15 a b'a kɛ tile 15 mais i ni muso tɛ bɛn aw fila dɔrɔn k'a fɔ ko muso min ye furu kɛ ka bɔ furu la ko aw bɛnna e ye nafolo dɔ d'a ma k'e bɛ voyage la e bɛ da n'a ye k'o ye muta ye o ye jɛnɛya dɔw tun ye ɲininkali kɛ kɔnɔna na militaire ka ɲininkali kɛ nɔrɔ la aw cogo dɔ sɔrɔsi ninnu parce que sɔrɔsi de don a bɛ fɛ k'a dɔn parce que olu ka taa y'a ye militaire sénégalais de la fɔlɔ 2014 y'a fɔ a b'a kɛ Gawo musow la yen Gawo ko sɔrɔsi Sénégal an ka sɔrɔli bɔra kan quoi mais y'a sɔrɔ n b'a la karamɔgɔ dɔw b'a la gosi bɛɛ b'a la gosi mais jama fanba y'a la gosi o de la to ne tor'o kan mais n ko jɔ n ko o don an bɔra sɔrɔli la kan o de la to n ko n bɛna karamɔgɔ ɲɛ parce que k'a deli ka bon a ko ale ye nin ye Gawo o to sɔrɔsiya la Gawo Sénégalais sɔrɔsiw de bɛ nin baara nin kɛ olu ka muta ko sɛbɛko yɛrɛ u b'a kan kosɛbɛ mais comme jama fanba y'a lagosi
bon ale Mohamed ale ko bon ijo ale ka kibara ɲɛ bɛrɛbɛrɛ ɲini kɔrɔnatigiw fɛ a kibara ɲɛ bɛrɛbɛrɛ de filɛ ni taara dugukolo yɔrɔ yɔrɔ ni muso ye furu kɛ ka bɔ furu la walima ni muso yɛrɛ ma deli ka furu yɛrɛ kɛ ni kɔni y'a d'i ma ni bɛ fɛ ka san kelen de kɛ n'a ye dɔrɔn e bɛ a fɔ muso bɛ jɛ n'a ye muso somɔgɔw bɛ jɛ n'a ye a bɛ furu nafolo di a b'aw banba a banna hali ni semaine kelen mais aw tɛ ɲɔgɔn ta kare kɔnɔ ka ɲɔgɔn pɛrɛmɛ ka da ni ɲɔgɔn ye ko o ye muta ye haram de tɛmɛna ale ta ye témoignage ye i tɔgɔ di k'ale tɔgɔ ye Amadu Jakite kosɛbɛ alhamdulillah rabbil alamin a sɔnna ale kɛra shahidi ye ka to ka arabana hablana mina ka to ko duwawu kɛ ko duwawu jaabira ale ka sɔrɔ ngɔndra bi la nani Jakite ni de ko kibaru duman de ne dɛ nam a kɛra shahidata ye ala y'an sɔn den mun fana na den san kelen dafara don min na n bɛ segin a kan parce que a bɛ ka enregistrer i mankan ka jan quoi fa ye bɛ la ilaha illallah fɔ ka sɔrɔ ka seli min na o ye la ilaha illallah dan ye sa kɛ ala ka den kɔrɔbaya ka sabati kelima in kan Sibi wo i bɛ tɔgɔ fɔ a tɔgɔ ye Gimbala Sibi Gimbala bɛna témoignage kɛ a kɛra a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la alimamu de don ale yɛrɛ bɛ mɔgɔ lataga Maka hiju senfɛ k'ale ye kalan kɛ Maka fana ni ye belebele maliyɛn de don kosɛbɛ jati Senu Sibiri Babugu a kabako dulon dɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ko u bɛ cɛ in wele Usman Bari a ye fɛn fɛn vérifier yɛrɛ la n ko a tɛ tɛmɛ nin kan ko an bɛ ka fɛn fɛn lajɛ n ko vraiment n ko kuma tɛ nin kɔfɛ donc o don bɛɛ o bɛnna fitiri ma ne yɛrɛ safo sera dɔrɔn ne ye n ka fɛn bɛɛ yɛlɛma donc ni alimamu de sera ne fɛ yen nɔ donc a tilalen traitement na a y'a sɔrɔ mɔgɔ dama kɛra chef ye kosɛbɛ ne la yen donc an ka infirmière dɔ tun bɛ ka sɔn jouer mais o don a tun bɛ ka mufti de ka sɔn jouer kosɛbɛ mufti ko ko juma jɔ fila ko nkalon don kosɛbɛ donc o don o bɛ k'o jouer alimamu de bɔra ko k'a bɛ ka min lamɛn n ye bandu de ko surtout dɔw bɛ ko chef ko ka ani ko u ka cɛ dɔ ko Usman Bari ko bandu de don ko bagabɔ yɛrɛ donc ka ne ɲɛ filɛ awɔ parce que olu y'a dɔn
a bɛ siɲɛ fila bɔ o ye alimami fila fila ne la donc olu yɛrɛ caman yɛlɛmara donc olu ye ɲɛ filɛ ka ne filɛ yɛlɛ cɛ ma quoi donc o ye cɛ to yen cɛ kɔnɔna kan caman fɔ jati ko ninnu ka numéro n'a b'u bolo k'u k'a n'ale bɛ question dɔ posé kunna n'u sera k'u jaabi ko non ko k'a bɛna dɔn ko bagabɔ k'u ye mun bagabɔya kɛ ko fɛn bɛɛ bɛ bɔ kuranɛ de kɔnɔ ko in nkalon ye ne bɛ seli ta cogo min na ko fana kira ka seli ta cogo ma ko bɛ kuranɛ seli ta ko bɛ ta cogo di a ye suratu 5 verset 6 a y'o kalan arabukan na ko kɔrɔ kɔrɔ ne ko bawo est ce que nin ye nkalon ye ko non ko nkalon tɛ ko mais ko kira de b'a walawala ko kuranɛ dira jɔn fɔlɔ ma ko kira ne ko bon o yɔrɔ bɛɛ ne tun b'a fɛ ka piéger mais ne da filila ka suranaya dɔ fɔ ko bon suratu azabi a y'a 36 wala ko ko a tɛ bɛn mumini cɛman ani mumini musoman ala ni kira y'a bila yɔrɔ min ka kan ka bɔ ala dun ko k'a ye kira la dɔn na wa sira de kuranɛ suratu a y'a 67 ko n'a ma ka ci o lase min cinna kan dɛ n'a ma ka ci lase o donc ala kira ye o non a ye vagabond kuntigi dɔ sɔrɔ ko ne yɛrɛ jaabi dɔ ye ko ne bɛ ka kuranɛ de f'i ye o ko ne ma jaabi kuma f'i ye ko donc k'a bɛ question posé ne ko ne ko question jumɛn ko kuranɛ kɔnɔ ko warakaw bɛ suman tigɛ ko ne k'o yira ale la ko ne sera k'o yira ale la ko ale yɛrɛ mana numéro minɛ ko ne ka n'o sera k'a yira k'ale bɛ d'accord ko ne bɛna yɛrɛ la sisan n ka ma s'o ma ko i labɛn ne b'a yɛrɛ la sisan ko bon n ka an bɛ taa yɔrɔ kelen pe n'i b'o jaabi an bɛ démarrer ne b'a yɛrɛ la i ye kuranɛ sura wɔɔrɔ a y'a 38 ne ko ko n b'a fara tɛna jaabi ko n b'a fɔ dɔrɔn a y'a tɔ récitation de don récitation de don voilà ale y'o tɔ laban kɔrɔ ne ko n ko e yɛrɛ o laban k'o kɔrɔ ala m'a fɔ k'a ma foyi o min kuranɛ kɔnɔ wa ma foyi t'a la a ko ko awɔ ko wara ka t'a kɔnɔ a da sina k'a b'a kɔnɔ wa yɛrɛ ko kuma kɔnɔ k'e kana maka e ye fɛn kɛ n ko dɔn a labɔ i t'a yira ne la parce que ala yɛrɛ y'a fɔ k'a b'a kɔnɔ ne ko k'a b'a kɔnɔ e yɛrɛ ko k'a b'a kɔnɔ donc n ka a labɔ sisan i k'a yira parce que anw tɛ alimami ye a labɔ i k'a yira a yɛlɛla k'a b'a kɔnɔ e dun ko ko k'a b'a kɔnɔ i ka olu sera k'a bɔ a kɔnɔ i bɛ gulɔ min dɔ e tɛ k'u kɔrɔbɔ ko seko bɛ ka ala kɔrɔbɔ sali i bɛ ka ala kɔrɔbɔ nka est ce que e bɛ se ka fɔ k'a k'a kɔnɔ a ma se ka fɔ a ko bon k'ale yɛrɛ sɔnna bɛɛ ma ko kuranɛ yɛrɛ sigi ko tiɲɛ dɛ ko mɛ anw bɛ ka wuli ko siyabiya ka taasira dilan ko siyabiya ko de tɛ tiɲɛ ne ko siyabiya tɛ tiɲɛ e tɛ siyabiya k'ale tɛ siyabiya e tɛ siyabiya ko ayi ko ne ko ne siyabiya ko kuranɛ sura 3 ya 53 e t'o fɛ e t'o to o dugawu kalan ko rabana amana n y'o kalan bima anzalta wa a y'o tɔgɔ fɔ aw kun cɛ yɔrɔ min na n ko e t'o dugawu fɛ yan a ko aa k'ale y'o dugawu k'ale yɛrɛ bɛ to k'o seli a ka k'o fɔ a ka se donc o de tun ye seereya ye k'a fɔ a sɛbɛn ɲɛna a ma sɔn a fɔra a sɛbɛn kelen ala y'a k'a ma kɛ kule dɛ a sɛbɛn kelen a nana mobili jɔ a ye mobili gari yɔrɔ kan kɔrɔ ka sin ka min fara fɔ a di a ko n ka dugawu docteur kɛra a ma min ouais i ka dɔw bɛ minɛ sisan an ma fɛn d'i ma i y'a minɛ i ye dɔw k'a ye dɔw bɛ minɛ dun a ka dɔw bɛ minɛ kana se k'a la Allahu Akbar o bɛ diya ye a bɛ den fɔ o kɔfɛ a bɛ den fɔ a bɛna gɛrɛ a bɛ dɔrɔn fɔ
Ouais, tu sais que dîner ko kuma ko plus. Non, c'est bien. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hayyul Qayyum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Atoba Ousmane Maïga. Afana bena doni ke témoignage la. Balimamuso dɔ bɛ yen. A balimamuso de don. Bon ale kalannen de don. Kosɛbɛ. K'a bɛ yaala a bɛ jamana ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ wajibiw kɛ. Bon ale de y'i fɛn ne muso a y'a mɛn ko ne ye sadi ye. Kosɛbɛ. Donc a bɛ ka ne muso de bila ne la ko a ka fɔ ne ko ne tɛ fɛn ɲuman kan. Awɔ. Mais. A mɛ n'o kuma la. Bon ne muso tun ye caman faamu sadi ko la. Kosɛbɛ. Mais a bɛ ka maloya ye ɲɛ a bɛ ka cɛ saba ye. Bon ne ko ko n bɛna a ye fila d'a ma. N'a sera k'a jaabi dɔrɔn n bɛ sɔn. Hashidu Kalafa. Ne tun bɛ soit 4 verset 23 n tun b'o kita dɔn min ye Kiya Nuhu fɛnkɛ Kiya Yakubu a n'a muso a ye muso fila min furu. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Ne tun b'o histoire dɔn mais soit 4 verset 22 Ala ko exception dɔ fana bɛ yen. Cɛ si ma kan ka i fa ka muso ta. Ko n'a kɛra tɛmɛnen kɔrɔ kɔ. Exception dɔ bɛ yen. Bon ne tun t'o kita dɔn. Ko ne y'i wele o don ka ma envoyé. Kosɛbɛ ne y'o dalu d'i ma ka bɔ ta. Donc exception fila ni. Kelen a fɔra ko balimamuso fila u ma kan ka furu cɛ kelen ma. Fo n'a tɛmɛna kɔrɔlen kɔ. Dɔ fana a fɔra ko cɛ ma kan ka i fa muso ta. Fo ni n'a bɔra kɔrɔlen na. Ne ko bon a ka madame k'a ci a ma. A t'a wele tuguni. Muso t'a wele tuguni. Wallahi. Ne ko a k'a fɔ exception ni ye mun ye. Parce que aya caman bɛ Kuranɛ kɔnɔ. I tɛ se k'a jaabi sɔrɔ n'i ma taa tɔɔrɔ. Ne ko a k'a fɔ a ye an bɛ taa Maka an bɛ Kaaba munumunu siɲɛ 7 bɛɛ b'a kɛ. Kun jumɛn kama an b'a kɛ. Ala ko an ka Kaaba munumunu mais an ma nɔmu f'an ye. Mais an b'a kɛ siɲɛ 7. A ci tɛ bɔ min. Ne ko ninnu saba f'a ye n'a y'i jaabi madame y'a ci a ma. A tɛ se k'a di. A ma se. A tɛ se. A dimina. Ko an bɛ ka ayaw ta ten. Ne b'a di wele tuguni. C'est fini. An kama wele. Ça fait 10 jours aujourd'hui an ma wele. Donc on a kuma wele. Ne ko c'est comme ça an tɛ fɛn kelen kan quoi. C'est ça. An tɛ kisɛ kelen kan. An ka limaniya fɛn tɛ kelen ye. Wallahi cɛ. Vraiment bɛ min fɔ sahidi ye dɔrɔn. Ni mɔgɔ y'i an bɛ i bɛ tafsir ayatu dɔ d'a ma a ka tafsir ye quoi. N'a ma se a tɛn'i to yen. A b'i to yen. A b'i to yen parce que a tɛ se fana o. A tɛ se o. A tɛ se ka. Donc o témoignage. Non Ousmane a diyara n ye kosɛbɛ. Alhamdulilayi rabbil alamin. An bɛ Ala tanu an bɛ Ala barikada. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Musa Jara. A ka ɲininkali bɛ min kan. Alikuranɛ. K'a daminɛ Alifatiha ka taa bila Nasira. A nɔbulu sɛbɛnni. Kira de y'a sɛbɛn o bɛ sigibaa dɔw. Kɔrɔna yɛrɛ ye kira de y'a sɛbɛn. An delila ka baabu yɛrɛ sigi a kan. Kɔrɔna kuturu in yɛrɛ i ɲɛ bɛ kɔrɔna in na cogo min na dɛ. Kɔrɔna cogola ta kira yɛrɛ de y'a sɛbɛn quoi Ala ko ten. Donc kana saaba ko kuma yɛrɛ fɔ quoi. Kɔrɔna ma jigin saaba dɔw kan quoi. Kɔrɔna jiginna Ala kira kan ko ka kɔn ko e tun tɛ sɛbɛnni kɛ ka kɔn e tun tɛ fɛ kitabu kalan ka kɔn. A faamu Kuran sura 29 aya 40 aya 8. A ko Muhamadu tun ye mɔgɔ fililen ye ka kɔn Kuran sura 97 aya 7. Aya 7 a ko e tun ye mɔgɔ fililen ne y'i kanda mais ne y'i kanda ni fɛn jumɛn ko ne ye miseli de ci a ma Kuran sura 42 verset 52. Miseli nana a ma ko ni senu bɛ na Alakira ma don min na ko Alakira tun tɛ kitabu ko kalama a tun tɛ kitabu ko kalama wa ɲinɛna tun t'a dusukun na nka ni senu nana a ma a ye mun de fɔ a ye ko ikra ko kalan kɛ ni Ala tɔgɔ ye Ala mun ye danni kɛ kalan kɛ Ala mun ye danni kɛ ka bɔ don fɛn fila la kalan kɛ Ala mun ka bon Ala mun ye bunahadamaden ladɔnniya ka bɔ biki ka sira fɛ biki
ka sira fɛ sɛbɛnni ka sira fɛ a ye adamaden ladɔnniya fɛn na a tun tɛ fɛn mun dɔn kɔrɔna sura 96 aya 1 ka taa bila aya 5 la ko alakira kalan kɛ ne ala de bɛ buna adamaden ladɔnniya fɛn na a tɛ fɛn mun dɔn ni kalamu ka sira ye biki ka sira ye a sɔrɔla k'a fɔ a ye kɔrɔna sura 42 k'a fɔ k'a fɔ ne ye kɔrɔna sura 42 aya kɔrɔna sura 29 sa kɛ an ka butu verset 48 ko ka kɔn nin ɲɛ e tun tɛ kitabu kalan ka kɔn nin ɲɛ e tun t'a sɛbɛn ni i kini bolo ye donc i ɲɛ bɛ kɔrɔna in na kana ɲininkali kɛ quoi kana ɲininkali kɛ ko fatiha ka taa bila nasi la kɔrɔna yɛrɛ kutu kira de y'a sɛbɛn a banna a b'a fɔ ko dɔw de y'a to min kɛ dɔw de y'a tɛrɛni kɛ a bɛɛ kan bismillah Assalamu alaikum. Ne tɔgɔ Gawusu Sila. a tɔgɔ ye Gawusu Sila Ka bɔ Kalabankoro. A kun ka di ye ka témoignage dɔ kɛ bi. a ka di ale fana ka a bɛna témoignage dɔ kɛ Bon fɔlɔ ne tun bɛ kunkere u ka bolifɛn ninnu de kɛ. ale tun bɛ kungere N boli de bato n bɛ toli mɔgɔw de fɛ. ale yɛrɛ tun bɛ boli de bato nin ye cɛbakɔrɔ de ye nin ye su bɛrɛ bɛrɛ kungere de ye a bɛɛ bɛ taa y'o cɛ la ninnu tɛ se ka tɔrɔn fɛn maa fɛ bilen tɛmɛ n'a ye Gawusu Bon n bɛ n'o la. ale mɛn'o la Ala na bon u ye ni n ka sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ kɛ ɲɔgɔn na. han Parce que wagati bɛɛ u bɛna fɔ dɔ y'a kɛ tan fɛ dɔ y'a kɛ tan fɛ. Bon i ni mɔgɔ si tɛ ka bɛn so kɔnɔ. kosɛbɛ Bon Ala nana a kɛ n tor'o la n bɛ to ka taa sugu la n bɛ taa cɛkɔrɔba ka butigi la. N'o ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon ni ninnu nana ɲɔgɔn dɔn. parce que kuma nin ka di mɔgɔ la kosɛbɛ Itu micro dah. Gere wa, gere. Aga, bisa apa ya? Bon ko n tor'o la n bɛ taa sugu la. Min ni na ɲɔgɔn dɔn o la Ibrahima. Atau apa tu? a terikɛ de filɛ nin ye tan Ale nana kɛ n ka karamɔgɔ ye. Ibrahima de kɛra a ka karamɔgɔ ye Ibrahima sigilen filɛ mɔgɔw ye o nin de ye a ka élément ye ale nin de ye ɲɔgɔn ye o b'a sɔrɔ ale tun bɛ kungere ninnu de bato ale tun ye su yɛrɛ yɛrɛ maintenant a tora taa ni ka segin la sugu la ale nin de ye ɲɔgɔn ye cɛkɔrɔba ka butigi la o b'a sɔrɔ a ni mɔgɔ tun tɛ bɛn dɛ Bon n nana t'o la. Ala nana kɛ ni nin filɛ ka ɲɔgɔn dɔn. kosɛbɛ Bon wagati bɛɛ an bɛ taa a bɛ baro an bɛ baro kɛ an bɛ kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye quoi. O kɔnɔna la n nana commencer ka n sen bɔ nin ko ninnu bɛɛ la. kosɛbɛ O wagati nana bɛn ni sunkalo yɛrɛ kɔnɔna ye. Bon n ye tiɲɛ fɛ n tagali bɛɛ jɔ n tɛ taa yɔrɔ si n bɔra sugu la n nana so n tor'olu dɔrɔn na quoi. Kana don misirila taga ni fɛnw fɛnɛ la. Butigi yɛrɛ tugulen don o ka bɛn misiri dɔ la yen. kosɛbɛ a tun taa O cɛkɔrɔba yɛrɛ tɛna kɛ Anak pula ya. parce que su tun tɛ n bɔ yen tile tɛ n bɔ yen n'a heure sera an bɛ bɔ butigi la hali ni mɔgɔ tɛ yen n bɛ bɔ n bɛ taa seli o nana t'o kɔnɔna la n nana zikiru dɔ sɔrɔ a nana zikuru dɔ de sɔrɔ n bɛ to ka astafurulayi caman kɛ ka subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar m'olu fana caman kɛ ani la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bon ni ne ni mɔgɔ caman bila ɲɔgɔn parce que n ka sogo fɔlɔ dɔ de la ka kɛ sogora ni haya ni la ale ye sugu fɔlɔ kɛ sogora ni haya in na a sɔgɔra ni aya in de la o kɔfɛ n tilala ka na sogo tuguni komi i yɛrɛ de la k'a fɔ ko merci dɛsɛ k'a bɛ kuma mɔgɔ fɛ Merci Sedek kosɛbɛ sogo in kɔnɔna la a bɛ ka na fɔ n ye ko n'i bɛ fɛn o fɛn ɲini n'i ma fɛn o fɛn faamu va voir dans les courants o de bɛ ka fɔ n ye sogo kɔnɔna la a don sergent Pola ta sugu la n taara n nɔfɛ n ko maa ala bɛ français mɛn e taara cɛ ɲininka ko a parce que ala kuma ne fɛ français la ko i ma fɛn o fɛn mun faamu diɲɛ kɔnɔ ko n'a kɔrɔla va voir dans les saints va voir dans les saints courants mais nin ɲɛ tɛ mɔgɔ la voix de bɛ ka kuma n fɛ dugu jɛra n taara o kuma fɔ nin ye
on continuera ka baro kɛ o kɔfɛ tuguni sogo wɛrɛ nana danna ɲɛ b'a la le courant est en français n yɛrɛlen dalen bɛ kuranɛ la a bɛ français la o de y'a sɔrɔ ni de bɛ fɛn caman fɔ ne ɲɛna a bɛ kabilaw fɔ n ye a bɛ badaw fɔ n ye a ye fɛn caman fɔ n ye quoi diinɛ kun ka ko la bon ale nana aw ka laseli sɔrɔ a sirannen don k'a fɔ ne kalo joli parce que n'a kun a bɛ gɛrɛ ne b'a fɔ n ka fara ne la a kana kɛ fa bɛn ko ka ca ne ko kɔfɛ a nana ye donna ko n ka cɛ ne de tun bɛ e wele ka diinɛ ko ni fɛnw d'i ma n'a ma ɲɛ ne ye laseli kura sɔrɔ a man kan k'i to fili la na n b'a laseli k'i to i t'a lamɛn tile kelen tile fila n'i ye mun faamu a la i bɛ na fɔ bon a ye fɛn kɛ ne kun aw ka laseli dɔ kɛ n kun a don bɛnna samedi ma dimanche n sera so n ye dimanche k'a daminɛ sɔgɔmada fo ka taa se sufɛ ma n bɛ sokɔnɔna la n bɛ suran lamɛn suran ni a y'a lamɛn n bɛ bigi ta n b'a sɛbɛn n bɛ don kuranɛ kɔnɔ n bɛ taa o daminɛla sɔgɔma ka se midi ma a don kɔni ma se ka seli fana ye seli midi mais 14 heures wulila ka n ka seli mankan bɔ bon n continuera o kan ka ten ni sɔgɔlamɔgɔw fana nana kari ɲɔgɔn na olu ko o bɔra kunbɛn bato la n'a nin fana kɛ nin fana ko nin fana y'a ko jumɛn daminɛ o bɛ n wele cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba yɛrɛ ani an ka kari kɔnɔ alimami ninnu parce que ni alimami bɛɛ jara da misiri cɛkɔrɔba bɛɛ kun jara olu cɛ ka na sokɔnɔna la n kelen ka bɔ n laseli kan an ye misiri kan tɛ taa yɔrɔ si bon olu fara ɲɔgɔn kan ka bɛ sokɔnɔna la donc ni cɛkɔrɔba ni fɛnw ka ne lasigi ko bon n donnen bɛ ko kura la mais n'a ma ɲɛ bɛɛ ye ne dɔn ni nin de ye ko ne ka sigi o la ne ko mais n ko ne ka diinɛ ko ne y'a daminɛ ni ala ko de ye mɔgɔ ko tɛ n ko tuma caman ne yɛrɛ kun alimami filɛ tuma caman ne tun bɛ taa fɛ yen nɔ n b'a fɔ ko o tuma ala yɛrɛ ye fɛn jumɛn fɔ ni tuma ko kan n'i kɔni kun bɛ na ni hadisa ko i b'a fɔ n ye a tɛ n kun minɛ mɛ n malo i ma n bɛ wuli ka to sɔgɔma o sɔgɔma aw b'an lasigi aw b'a fɔ ko de 6 heures sɔnni tile ka bɔ k'an ka hadisaw kan tun b'o kan na diɲɛ don o don sɔgɔmada mɛ o kɛ o kɛ k'a kɛ vraiment dusu kɔni minɛ la siga mais i t'a dɔn i b'a kɛ cogoya min na i t'a dɔn kosɛbɛ bon ala nalen ni nin minɛ o ye o kelen k'an wele k'an lasigi ka nin fɛnw kɛ ne ko bɔn tiɲɛ na komi a ye ne lasigi kan komi ko in kɛra ka ban an bɛɛ filɛ nin ye cɛkɔrɔba ko i bɛ bɔ a la wa i tɛ bɔ a la ko ne tɛ bɔ a la n'a ma y'a kɛra tan mɔgɔ ne tɛ o wulila o la o ye ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ fɛ n bɛna n gɛn mais n sigilen kun don n'o ye n kɔnɔna la mais n'u ka kumaw kɛ ka ban bɛɛ kɔni sisan alihamudulilayi rabbil alamin an filɛ yɔrɔ min bɛɛ ye ne to o don kɔni yɛrɛ kuranɛ kelen tɛ an taara o di musokɔrɔba ma bon ko in kanu b'ale la mais n b'aw deli aw fana ka ɲa ma aw ka dugawu kɛ kanu b'a la mais a t'a dɔn a fana b'a kɛ cogo min a ma kanu kuranɛ sura 17 a bɛ se mun baara in na arabi irhamhuma kama rabbayani saghira ka dugawu k'a ye français la o bamanankan na o kan bɛɛ ala i ka hinɛ na i ka hinɛ bangebaa fila in ma i n'a fɔ o hinɛ na ne na k'an to u bolo denmisɛnninya la cogo min na bɔnkuna na cogo min na ala i ka o hinɛ ɲɔgɔnna ɲɛsin u ma donc ni a hinɛ minɛna o la dɔrɔn ko a kan dɔrɔn a bɛ kɛ sayidata ye a bɛ bɔ parce que a sirannen don n'o tɛ dɛ a y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ de don alhamdulilayi rabbil alamin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah a ko merci c'est ko kuma na fɛ a bɛ Kuranu sura 42 verset 50 ani kelen a sɛbɛnni fɛ ala ko k'ale bɛ kuma mɔgɔninfin fɛ hijabu kɔfɛ i bɛ mankan mɛn mankan mun bɛ na biri kulo la mankan gansan tɛ donc o n'a ɲɔgɔnna ale bɛ ci mɔgɔ ma a bɛ bilankɔnɔ fana kɛ i ma ni sigo ka sira ye kɛsu ka sira ye a bɛ tirɛli kɛ i la ala k'an dɛmɛ a ye o mun fɔ nin ye tan a ye tiɲɛ fɔ a fɔra a ye ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɔrɔna kɔnɔ n'a bɛ fɛ ka fɛn mun dɔn k'a ka taa a ɲini kɔrɔna kɔnɔna na donc o kɔrɔnatigi de filɛ nin ye tan
nin ka a kana kɔrɔna minɛ a ka kɔrɔna minɛ cogo ani caman ta fana tɛ kelen ye ale ka dɛngɛnɛ nana sira mun fɛ nin ka dɛngɛnɛ yɔrɔ ko man di dɛ e bɛ taa nin gun k'a bɔ kɔrɔna kan yɔrɔ o b'a sɔrɔ nin kuma caman de fɔ dɛ n'o tɛ nin nana kɔrɔna na sira mun fɛ ale kelen dɔrɔn de b'a dɔn o de kɔsɔn a bɛ k'a lakali parce que a daminɛna ale ni mankan ye jamana na a bɛ ka jiburu kɛ mankan nana a ma ko bɔn ko i bɛ nin bɛɛ to yen taa kɔrɔna ɲini fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɔrɔna kɔnɔ mais ala tun b'a dɔn k'a fɔ a bɛna guider ka bila mɔgɔ minnu bɛ kɔrɔna fana dɔn ka kɔrɔna ɲɛ jira a la donc a ye Melchisedeki passera nin de fɛ a terikɛ Bagayogo fɛ i y'a ye Bagayogo de nana ka to k'a baro diinɛ ko la kɔrɔna ko la fo ka na sɔn di a ma de a nana a yɛrɛ sɔrɔ kɔrɔnatigiw hakika cɛ la awɔ ye o la an ye dɔɔnin kɛ baro la n'a ye ala ja wagati sera an ka shahidi dɔ an bɛ dugawu k'a ye shahidu alu jara an ka sɔrɔsi de don a tun bɛ yan tuma bɛɛ mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ alu jara dɔn tuma dɔ la a bɛ na n'a ka sakini tuma dɔ la ni teni bɛ na n'a bɛ bɔ baarayɔrɔ la dɔrɔn a bɛ direct kɛ yɛrɛ kan donc a taara janjo kɛ yɔrɔ la donc a tora janjo kɛ yɔrɔ la mɔgɔ minnu nana ni diinɛ tɔgɔ ye kabako filɛ dɛ marifa b'u bolo u bɛ adamadenw bɔlen u ni na hadisa nɔfɛ hadisa de atatigiw de nana ka dugukolo nin minɛ Mali dugukolo u formelen don ka bɔ larabu jamanaw fɛ o y'u kun fa hadisa kuma na kɔrɔna tɛ dɛ kɔrɔna t'u bolo de u b'a fɔ ko kɔrɔna de ka appliquer u b'a fɔ ko kɔrɔna de ka ta mais a ka dakurunya a si tɛ kɔrɔna ye a tɛ kɔrɔna donc olu de nana bi Mali kan ka sɔrɔ silama jamana de ye Mali ye wa hali ni silama jamana tɛ ala ko ni parti bɛ aw ni mɔgɔw cɛla la ko kɛlɛɲɔgɔnya tɛ yen k'a ko u to yen kɔrɔna sura 2 aya 191 ka jigin a ko mɔgɔ o mɔgɔ ni min bɛ diinɛ ko la a ma se i ma Bakara fana bɛ yen aya 191 Nisa ta ye jumɛn ye 92 Tawba fana bɛ yen y'a ye ni bɛnkan bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu tɛ ala ko la ni fɛn o tɛ bin aw kan aw kana bin u kan a ko ko lafi diini kuma la diinɛ kɛlɛ kuma tɛ diina bɛ waleya jamana mun kɔnɔna na mɔgɔ dɔw fana ka wuli marifa b'u bolo fo aw tɔw ka kɛ N'u ka hakilina ye wa bɛ ko ka kusi tigɛ ka bomusi bila ka to ka u ka a fɔ cogo di ka fugulan jɛlen don ka fugu wala fugulan yɛrɛ jɛlen yɛrɛ tɛ fugulan nɔgɔlen don ani u ka hadisa gafe fitini hadisa gafe fitini caman b'u bolo u b'a tila wagati dɔ la ne yɛrɛ kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko hadisa dɔw tun b'u bolo u y'a photocopie ka caya u b'a di yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma u ko aw ka o hadisaw kalan k'a dɔn wagati wɛrɛ u bɛ na ni u y'aw ɲininka ni i tɛ se ka a yɔrɔ sigi a kan u b'i lamaga kana se k'o kuma na dɛ mais kɔrɔna tɛ dɛ ani kɔrɔna cɛ ka jan donc o kɛlɛ de senfɛ ale binna ale de shahidu su yɛrɛ alu jara mɔgɔ caman b'a dɔn n'a nana a bɛ sigi yan de donc o kɔsa in na a yɛlɛnna front na donc o don an ye kibaruya sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔna na k'a binna wala an bɛ dugawu k'a ye ninnu de ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu sara shahidu suya yɛrɛ jamana kuma bɔtɔla ale yɛrɛ tora a la mais o dɔrɔn tɛ dɛ ale sara k'a to kɔrɔna yɛrɛ ne n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ le 24 Chai a ye vocal dɔ ci nin ma ka kɔn le 24 ɲɛ Musa Koyita Musa ye vocal transféré ne ma a y'a transféré yɛrɛ ma ne ye dugawu k'a ye o kɔfɛ le 24 mars kalo tile 24 a ye vocal ci ne ma o vocal bɛ ne bolo a ye vocal 2 ci ne ma o bɛ u ka bɛrɛdɛmu sanfɛ a n'a ka cɛden kelen u yangalen don ko k'u bɛ baara la a ye dugawu kɛ ka dugawu ɲini an fɛ olu kɔni dana nin de kama a yɛrɛ ko ten a b'a fɔ tan
fo ale olu dana nin de kama ko ala ka latigɛw ye ninnu ye k'olu bilara nin baara de la ala de y'a latigɛ k'olu ka kɛ nin ye a ko nka ko kɔrɔna bɛ ale bolo su ani tile k'a t'a bila ko k'ale tɛ kɔrɔna bila a m'a fɔ ye Bokali a ye Bokali mun ci nin ma a y'a fɔ a ye Bokali mun ci nin ma a y'a fɔ Bokali bɛ mɔgɔw bolo a ko kɔrɔna b'a bolo dɛ ko ale tɛ kɔrɔna bila k'ale bɛ sa kɔrɔna kan wa cɛ sara kɔrɔna kan dɛ alu jara cɛkɔrɔ de don an ka dugawu b'a ye nin ye sayidu vrai de sayidu ni buna hadamaden fatura anw na nin cogoya la hinɛ de don quoi parce que deli b'a la an ka deli la a tun bɛ na ni a nana an bɛ ɲɔgɔn cɛ ka taa dara la an bɛ barow kɛ a ka baro ka di tuma dɔ n'a ye baro yɛrɛ don min na a fari fununen don baro la bɛɛ b'a lamɛn a ka baro ka di bɛɛ b'a dɔn donc n'i y'a mɛn k'a fɔ ko nin y'a taalen aw tɛ ɲɔgɔn ye o hinɛ de tɛ quoi sinon c'est à dire que mɔgɔninfin ka fatu ka kɔrɔna to a bolo o ɲɔgɔn kibaru duman tɛ yen ala ko ni mɛlɛkɛ ninnu bɛ na u bɛ na ni kibaru duman ye k'a f'i ye ko i kana fujuni i kana siran i kana jɔrɔ fosi t'i ye ni kisi tɛ kɔrɔna sura aya 30 ka jigin y'a ye kɔrɔna sura 2 aya 38 kɔrɔna sura 41 aya 30 ka jigin ni mɛlɛkɛ ninnu bɛ na u bɛ kibaru duman d'i ma k'a fɔ ko kisi bɛ i ye bi de i kisira i yɛrɛ nisɔndiya ni alijinɛ ye i yɛrɛ nisɔndiya ni alijinɛ ala ka o kibaruya duman don an bɛɛ lajɛlen tulo la nka a ka an to yen an ka dɔɔni fɔ sinon sayidu ne bɛ min fɔ aw ɲɛna kuma nin ye tiɲɛ ye dɛ si caman ko tɛ dɛ ne si cayara o ko tɛ ne si dɔgɔyara o ko tɛ a ɲuman si nafama ni la qualité a ka sɔrɔ ni saya bɛ na i ma lahalaya la saya ye sinɔgɔ de ye aw bɛ sayidu aw bɛ nin dɔn dɛ e bɛ sa e bɛ bɔ a kalama mais n sara i tɛ bɔ a kalama awɔ fo résurrection don maintenant mun ye tiɲɛ ye o a ka sɔrɔ saya ni minɛ mɛlɛkɛ ninnu bɛ na o ka sɔrɔ e bɛ kɔrɔna sira kan o y'a bannen donc nisɔndiya ko don k'a fɔ ko an ka Aliyu a fatura kɔrɔna kan mais hinɛ ko don k'a fɔ ko nin y'a taalen an tɛ ɲɔgɔn ye o deli hinɛ de ko don an bɛ dugawu k'a ye n'a ye ala ja an bɛ jɛ an bɛ dugawu k'a ye dugawu mun bɛ an yɛrɛkun yɛrɛ kan o tɛ wa n'a ye ala ja ani an balimakɛ Konate a fa a tɔgɔ Isaka Konate ale fana a tun bilara burutu sanfɛ a man kɛnɛ a fana ye kɔrɔna tiɲɛtigiya Imam Umar Jara ale de tun bɛ taa cɛkɔrɔba ni baro Imam Manabi a taara baro kɔrɔna ko lajɛ ale tun bɛ Jafar ko kalama cɛkɔrɔba in tun bɛ Isaka in tun bɛ Jafar ko kalama donc kalanfa Umar Jara n'o tun bɛ baro k'a fɔ ko an bɛ taa sira mun kan ni o y'a denkɛ bɛ min kan ani Umar Jara ko tiɲɛ de don dɛ donc o cɛkɔrɔba fana bana nin m'a to yen a fatura an bɛ dugawu kɛ ale fana ye Isaka Jara ani Alu Jara an ka kalanfa de a tun bɛ dasu di a taalen ye a tun bɛ ka dasu di sɔrɔsiw ma a dɔw ko fatɔ de a tun bɛ dasu di kuranu na a bɛ sura ani aya mais kabako don dɛ k'a sɔrɔ a ma mɛn an cɛ la sayidu cɛ la a tɛ san kelen o walima a bɛ san kelen a tɛ san kelen bɔ mais cɛ bɛ sura ni aya dɔn a ka bon hakili dɔn kaye dɔ de tun b'a bolo a tun b'a sɛbɛn wa a hakili ka di n'a nana a bɛ sura ni aya ne ko mɛ ko Alu cɛ e ka teli dɛ a bɛ yɛlɛ ko mɛ ko ni fɛn min sɛbɛn ma ko a tɛ gɛlɛya o a yɛrɛ ko ten a nisɔn ka di kosɛbɛ ja cɛ a ka wagati dafara o la an ka dugawu k'a ye inshallah nka dugawu bɛ kɛ Alu ye na. Ne y'a ka kumakan fɛn bila ko ka sira sanfɛ quoi. A b'a fɔ ko seyidu tɛ sa seyidu tɛ sa ko seyidu tɛ siran saya ɲɛ. N y'a bila gugu kan. Ne ma se k'a lamɛn. A y'a bila sɔgɔmada. Ne bɛ an ka wajibifɛnw caman. A bɛ nisɔndiya. Ko sayidu tɛ sa. Tiɲɛ don. A ka fɛn laban ye fɛn bɛɛ jukura ye a ka fɛn laban fo ka laban a ye ci ne ma. 30 mars. 30 mars. Ko baara in fa ɲɛna vie éternelle ko seyidu tɛ sa. La vie éternelle. Kuranu sura 3 aya 100 bi duuru naani Kuranu sura 3 aya 100
bi wɔɔrɔ ani kɔnɔntɔn shahidu tɛ sa a sɛbɛnnen bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ ala ka sira kan o farisogo u bɛ soma yɛlɛma mɛ o tɛ sa ko aw kana fɔ k'u salen don k'u balolen don ni ala mɛ aw t'u ka cogoya dɔn ani balolen bɛ yen siga fosi t'a la nin bɛ yen donc an bɛ jɛ an bɛ dugawu kɛ an ka alu ni ani an ka fa kɛ. Maître ne kun bɛna dugawu ɲini mais komi a bɛnna ni nin ye ɲani bana aw bɛ dugawu kɛ n ka denbaya ye gɛlɛya bɛ n ka du kɔnɔ sisan kojugu. Gɛlɛya bɛ ka alu daw gɛlɛya bɛ ka du kɔnɔ sisan gɛlɛya wilibaga de ye ala ye kɔnɔ sura 26 la verset 62 ala ka gɛlɛya ni wuli alu e ka gɛlɛya ala ka wuli ka bɔ e kan ani shahidu kelen kelen na bɛɛ lajɛlen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 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 تقبل منا يا ربي لا اله الا الله تقبل دعائي يا ربي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله